حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ السلام علیکم، رائل نیوز کے ساتھ میں ہوں فرحان اکبر خان اور میں ہوں نصرت نور۔ خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یکم محرم الحرام خلیفۃ المسلمین مراد رسول خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق اعظم کی یوم شہادت کی مناسبت سے اوسطا محمد میں سنی رابطہ کونسل اوسطا محمد کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ سنی رابطہ کونسل اوسطا محمد کی جانب سے یکم محرم الحرام یوم شہادت خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم کی مناسبت سے شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی قربان کالونی سے نکل کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی BL چوک پہنچی، جہاں پر ریلی کے شرکاء سے محمد صالح جمالی، فہیم احمد جمالی، علی حیدر سولنگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے عظیم انسان اور بے مثال حکمران تھے، جس نے سحر و سمندر پر حکمرانی کر کے دکھائی، جس کی حکم پر لرزتی زمین ٹھہر گئی اور دریا جس کے خط سے جاری ہو گیا۔ مقررین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ یکم محرم الحرام شہادت خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ میں چوری کی وارداتیں عروج پر، 3 خواتین نے سنار کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور موبائل فون چوری کر کے فرار ہو گئی۔ موبائل چوری کی CCTV فوٹیج رائل نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ خواتین زیور لینے کے بہانے دکان میں داخل ہوئیں۔ دکاندار کا موقف ہے کہ متاثرہ دکاندار نے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ سٹی میں درخواست دے دی۔ CCTV فوٹیج ہونے کے باوجود تھانہ سٹی پولیس ابھی تک مقدمہ درج نہ کر سکی۔ خبر شامل کر لیتے ہیں فیروز والا سے۔ ہمارے نمائندے رائل نیوز محمد وقاص مغل کی رپورٹ کے مطابق فیروز والا میونسپل کمیٹی کوٹ عبد المالک چیف آفیسر کی نااہلی کی وجہ سے شہر بھر میں صفائی کی ناقص صورتحال، سیوریج لائن بند، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن پھیلنے لگا۔ خدشات شکایات کے باوجود کوئی سننے والا نہیں۔ تفصیلات کے مطابق میونسپل کمیٹی کوٹ عبد المالک چیف آفیسر کی نااہلی کی وجہ سے مین بازار صوفی سوق اور کوٹ عبد المالک سکیم نمبر 2 اور گردانوں میں گندے پانی کے جوہر تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ گلیاں گندے پانی سے بھر گئی، گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ بدبو اور تعفن کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا جینا محال ہو گیا۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہونے کی وجہ سے پورا علاقہ مچھروں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے، جس سے علاقے میں ملیریا اور دوسری بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے رحیم یار خان سے۔ رینجرز انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تقسیم اسناد کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب کے موقع پر ورلڈ یوتھ اسکلز ڈے منایا گیا۔ تقسیم اسناد کی تقریب میں بیوٹیشین، ڈریس میکنگ اور کمپیوٹر کورسز مکمل کرنے والے 75 طلباء اور طالبات کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ تقریب میں سماجی کارکن اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر چولستان رینجرز ہیڈ نے فن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ جیت کی خوشی میں روایتی ساز پر طلباء نے جھومر پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ بھکر سے رانا حاصل علی کی رپورٹ کے مطابق روٹھی بیوی کو منانے کے لیے آنے والا نوجوان مبینہ طور پر قتل ہو گیا۔ بھکر کے نواحی علاقہ چک نمبر 51 کی گرلز اسکول کے صحن سے لاش برآمد۔ مقتول کے سر اور چھاتی پر گولیوں کے نشانات ہیں۔ سالہ اصغر نامی 34 سالہ نوجوان پیر محل کا رہائشی تھا۔ روٹھی بیوی کو منانے کے لیے بکھر آیا ہوا تھا۔ مقتول نے گزشتہ رات گھریلو جھگڑے پر فائرنگ سے اپنی بیوی سعدیہ پروین اور برادر نسبتی سکندر علی کو زخمی کیا۔ ریسکیو 11/22 نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال بکھر منتقل کر دیا۔ پولیس فورانس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس مخصوص تشریف بہاڑی ہر سال کی طرح عاشورہ محرم الحرام کے دوران مذہبی رواداری اور بھائی چارہ کی فضا برقرار رکھنے کے لیے یکم محرم الحرام کو سالانہ یوم شہادت فاروق اعظم و شہدائے کربلا 30واں سیمینار ملی یکجہتی کونسل کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی میں منعقد ہوا۔
सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके साथ जामे शहादत नोश करने वाले 72 शहदा की याद में मुनक्किद हुआ। अमन सेमिनार में साबिक MPA मियाँ साकिब खुर्शीद, असिस्टेंट कमिश्नर मिर्ज़ा साजिद, SP मोहम्मद फारूक, चारों मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम, कारकुनान, मरकज़ी अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की शख्सियात के अलावा मसीही बरादरी ने शिरकत की। चकवाल से रॉयल न्यूज़। बल्कसर मियाँ वाली अलमरूफ खूनी रोड हस्बे मामूल खून पीने में मसरूफ, ढोक पलाड़ी अड्डा के करीब आंखों के सामने हादसा। ट्राला गलत साइड में क्रॉस करते हुए अपनी सिमत पर आती कार पर जा चढ़ा। कार और ट्रालर में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। कार में सवार मारूफ जाकिर, अलामा सैयद हैदर शदीद जख्मी, जबकि जाकिर, सफीर, शहजाद, शिराजी और ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गए। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हरिपुर के अहकामात पर SHO सिटी की बेहयाई, फहाशी और मंशियात फिरोशी फैलाने वाले खाजसराओं के खिलाफ कार्रवाई पर अहलियान हरिपुर का SHO सिटी को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन। गुज़श्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम पे ज़िला हरिपुर के ज़िला अमीर मौलाना फ़याज़ुर रहमान की क़यादत में उलमा कराम के वफ़द की DPO हरिपुर से मुलाकात में हरिपुर में ख्वाजा सराओं की जानिब से फहाशी और उरियानी फैलाने के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस पर ज़िला भर के उलमा कराम को इकट्ठा करके एक मुशावरती इजलास भी मुनक्किद किया गया। खुतबा जुमा के इज्तिमात में इस पर आवाज़ उठाने के बारे में DPO हरिपुर को मुतला किया गया है। चकवाल तहसील रिपोर्टर इब्राद हुसैन भट्टी से असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल बख्तियार इस्माइल और जनरल सेक्रेटरी नंबरदार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट चकवाल राजा अदील आलम मानसून की मौसलाधार बारिश के साथ ही मोहल्ला भट्टियां, मोहल्ला रहमानिया, मोहल्ला फारूकी, पनवाल रोड, समनाबाद, 15 चौक, ततराल, जेहलम रोड, खानकोट ततराल रोड पहुँच गए। 1992 के बाद चकवाल में मूसलाधार बारिश की सूरत हाल जानने के लिए मुतासरीन इलाका के साथ गंदे पानी में खड़े हो गए। मौका पर हिदायत जारी। बुध के रोज होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद शहर के मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। शहर में मोहल्ला भटियां, खानकोट, समनाबाद के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। मकीनों के घर पानी में डूब गए। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल बख्तियार इस्माइल बलोच और राजा अदील आलम जनरल सेक्रेटरी नंबरदार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट चकवाल मुतासरा इलाकों में पहुँच गए। पोस्टी में लोगों को हराम घी खिलाने वाली फैक्ट्री चौथी मरतबा फिर रात के अंधेरी में सील तोड़कर खोल दी गई। 2 दिन पहले EC लतीफाबाद, मुख्तियार कार और होस्टी पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया था, जो आज रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए फैक्ट्री को खोल दिया गया है। इस मामले पर AC लतीफाबाद, मुख्तियार कार और होस्टी पुलिस लाइल्म है। मुकामी लोगों और सहाफियों ने रात के 12 बजे फैक्ट्री को खोलते हुए देखकर होस्टी के SHO को इत्तला दी, जबकि होस्टी के SHO मुजफ्फर खालदी अपने स्टाफ के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंचकर सहाफियों और मुकामी लोगों को फैक्ट्री बंद करवाने की यकीन दहानी करवाई और फैक्ट्री को आर्जी तौर पर बंद करवा दिया गया। होस्टी पुलिस ने 13 दिन के अंदर 35 मंशियात डीलर्स पर 11 FIR दर्ज कर ली। वरियाम रिंग की रिपोर्ट के मुताबिक होस्टी पुलिस की गुटका मावा मेनपुरी के डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई में 13 दिनों के अंदर गुटका मावा मेनपुरी एक्ट के तहत 35 अफराद के खिलाफ 11 FIR दर्ज की गई हैं। होस्टी पुलिस की जानिब से रिपोर्ट में बताया गया है कि SHO मुजफ्फर खालदी की सरबराही में मुख्तलिफ इलाकों में 35 अफराद के खिलाफ 11 FIR के जरिए 11 FIR दर्ज की गई, जिनमें 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और 23 मगरूर मुलजमान के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से होस्टी पुलिस की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत मंशियात फिरोश हसीब राजपूत, इश्तियाक शाह, अमजद पहवर, अयाज पहवर, बाहू मेघवार समेत 35 अफराद पर FIR दर्ज की गई। ये कार्रवाइयाँ DG IG हैदराबाद और SSP हैदराबाद के हुक्म के तहत जारी की गई। ठुल से हमारे रॉयल न्यूज़ के नुमाइंदा अली जान बुट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल थाना A सेक्शन के हदूद में सुमरता शॉपिंग सेंटर में बिजली की वायर गिरने से चप्पलों की होलसेल दुकान पर अचानक आग भड़क उठी, जिसमें लाखों रुपए के सामान जलकर राख में मिल गया। दुकानदार मालिकान सिंध की हुकूमत से मुतालबा किया है कि नुकसान के इतराब की मदद की जाए। मामू काचन से CEO हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर असफंदियार का रूरल हेल्थ सेंटर का विजिट, गैर हाजिर 6 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई।
बेवरेज स्टोर, स्विमिंग पूल, कबाड़ खाने समेत फार्मेसी सील कर दी गई। सीईओ हेल्थ फैसलाबाद डॉक्टर असफंजियार का रूरल हेल्थ सेंटर मामू कांजिन का अचानक दौरा, नाकिस इंतजाम पर अमला की सरजनिश। रूरल हेल्थ सेंटर में ड्यूटी से गायब 6 मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके अहकाम जारी कर दिए गए। स्विमिंग पूल में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम और डेंगू लार्वा की अफजाइश के खतरात पर सील कर दिया गया। बेवरेज स्टोर, 2 कबाड़ खानों समेत फार्मेसी को भी नाकिस सफाई सुथराई पर सील कर दिया। मुतअद्दिद फार्मेसी मालकान को वार्निंग भी जारी कर दी गई। गैर कानूनी और एक्सपायर अद्वियात रखने पर फार्मेसी के साथ साथ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नौशेरो फिरेज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ब्यूरो चीफ अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मठियानी बाईपास नेचुना होटल के करीब सूफी कार वाश का इफ्तिताह कर दिया, जिसमें सहाफियों, शहरियों और दुकानदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खास इशफाक अहमद तंगर, सीनियर वकील अब्दुल रहीम अब्बासी, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार नौशेरो फिरोज, शेर मोहम्मद अज्जन, साबिक नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ने रिबन काट कर इफ्तिताह किया और दुआए खैर मांगी गई। इस मौका पर उन्होंने कहा है कि ये लोकेशन बहुत बेहतरीन है, उसका नाम भी सूफी बेहतरीन है। हमारी दुआ है कि सूफी कार वॉश सेंटर कामयाब होगा। इस मौका पर सूफी कार वॉश के ऑनर एम जफर तंगर ने तमाम आने वाले मौसिस मेहमान गरामी का शुक्रिया अदा किया। धरती टीवी रिपोर्टर शाकिर यूसुफ मलंगी, सदर एरीगेशन ट्रेड यूनियन ज़मीर हुसैन, जुल्फ़िकार अली चन्ना, अतीकुर रहमान, अब्दुल जब्बार, सरदार अकबर मोरू और दीगर ने एम जफर तंगर को मुबारकबाद दी और कामयाबी के लिए दुआ की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नौजवान ने मामूली तकरार पर छुरी के वार करके अपनी मंगेतर को कत्ल कर दिया। मकतूला गड्डी वल्द शफीक खासकेली की अपनी मंगेतर रमज़ान मिलाद से किसी बात पर तकरार हुई थी। लाश सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल कर दी गई है। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे रॉयल न्यूज़। बादशाह असद हुसैन, दीन असद हुसैन, दीपनाह असद हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन।